ہم جو ہے اس کی آواز پہ لبیک کہیں گے، اور میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہماری مفاہمت کی جو سیاست کی ہماری کمزوری نہ سمجھیں۔ آپ کا جو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اور عوام کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوئے، اس لیے ہم جو ہے مصالحت کا شکار ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ڈر گئے، ہم دب گئے، نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں۔ تو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں، اور قانون کی ہم چاہتے ہی یہ قانون کی حکمرانی ہو، اور اداروں کے جو آئین نے جو حدود متعین کے اس میں رہے، اس میں اداروں کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی نہیں ہے۔ ہم FIRوں سے ڈرنے والے، اگر ہم FIRوں سے ڈرنے والے ہوتے تو 9 سے پہلے چلے جاتے، اس کے بعد چلے جاتے۔ یہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں۔ پہلی دفعہ جب ہم نے FIR کر ہمارے لیے یہ بہت مشکل تھی۔ ابھی ہم یہ روٹین کا معاملہ ہے، جن چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے جو آئین نے جو حدود جس کے لیے متعین تھی اس وقت توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے سر، ابھی تک خان صاحب کا ہی نکلا ہے، تو باقیوں کا بھی نکلے گا آپ کی سرگرمی میں؟ وہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی توشہ خانہ کی جب سے 50 سال کا ریکارڈ میں نکالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس نے توشہ خانہ سے لی، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کس نے کیا لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں جتنی جلدی ہو سکے انشاءاللہ توشہ خانہ کا ریکارڈ نکالوں۔ سر آج آپ کے خان صاحب سے کیا بات ہوئی 26 نومبر اور مذاکرات کے حوالے سے؟ نہیں، میرے خان صاحب سے کوئی بات نہیں تھی، مجھے تو میسج جو ہے ہمارے جی صاحب کے وکیلوں کے ساتھ جو ہے اس میسج مجھے ملا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جلد خان صاحب سے ملاقات کر لیں گے، اس سے تفصیلی بات کریں گے، اس سے رہنمائی لینی ہے، اور انشاءاللہ جو 8 فروری کی جو انشاءاللہ تیاریاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم جو سورس سے کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے ہماری چھوٹی چھوٹی ایشو ہوتے ہیں، لیکن عمران خان کے جھنڈے تلے اور عمران خان کے نیچے ہم سب متحد تھے، اتفاق سے ہے۔ تو یہ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمارے کوئی اختلاف ہے یا ہمارے کوئی درمیان میں کوئی جھگڑا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ایشو پہ اختلاف ہوتا ہے، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ دوسری پارٹیوں میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دوسری پارٹیوں میں کیوں نہیں ہوتا۔ دوسری پارٹی وہ میں یہی کہوں گا کہ ورکر نہیں ہوتے، وہ جو ہے سیاسی نوکر ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے وہ سیاسی ورکر ہے، اور جب سے بندہ آزاد ہو تو اس کو رائے کی آزادی ہوتی ہے، وہ ظاہر رائے کرتی ہے، اور جب ظاہر رائے ہوتی ہے اختلاف آتا ہے۔ تو یہ کوئی ایشو نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب جب ہوں گے ہم ایک پیج پہ ہوں گے، نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی ہماری پارٹی بازی ہوگی، پارٹی کے اندر ہم ایک ہیں۔ سر آپ پاکستان تحریک انصاف پہ آپ سمیت بہت سے ورکر پہ ظلم ہوا، جیسے 9 مئی کے بعد، پھر 26 نومبر کو ہوا۔ آپ کو گزشتہ روز خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین متعین کیا، آج پہلی ملاقات تھی، تو اس پہ خان صاحب سے آپ کی کوئی بات چیت تو ہوئی ہوگی؟ نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب سے میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ مجھے جو میسج کنوے ہوا ہے وہ قیادت کے تھرو جو ہے کنوے ہوا ہے۔ انشاءاللہ خان صاحب سے میں کوشش کروں گا کہ جلدی ملاقات ہو، اور اس کو کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ اسے رہنمائی دوں۔ ہماری ابھی فوکس جو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کے احتجاج ہوگا۔ 8 فروری کو کس طرح احتجاج ہوگا، اس حوالے سے بھی آج کچھ بات چیت ہوئی ہے خان صاحب سے؟ ہلکا لیول پہ ہوگا یا پھر یہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کی قیادت فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ کرنا ہے، یا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے۔ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں، تینوں آپشن جو ہے ہمارے پاس ہے انشاءاللہ قیادت۔ لانگ مارچ کا آپشن بھی زیر غور ہے سر، کیا لگتا ہے کہ لانگ مارچ کامیاب ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی کامیاب ہوا، ہم ناکام نہیں ہوئے، لیکن کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جمہوری ملک میں ریاست گولیاں بھی کہلا سکتے ہیں۔ تو یہ اگر گولیاں جس کی بھی چلتی ہے تو وہ جو ہے بدر ہوتی ہے۔ ہماری یہ ذہن میں یہ امید ہم نے نہیں تھی کہ ریاست اس طرح کی جو ہے دہشت گردی کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم تیاری کے ساتھ ہم یہ سوچ سمجھ کے آئیں گے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، تو تیاری کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے، اور ہر چیز بھگتنے کو تیار ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ پہلے بھی انشاءاللہ یہ لوگ پہلے بھی کہتے تھے کہ آپ کا اکتوبر کو یہ ہوا تھا، آپ کا نومبر میں نہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ نومبر میں جو لوگ نکل آئے تھے، میرا 96 سے میں پارٹی سے ہوں، اتنی بڑی تعداد میں میں نے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب اس دفعہ خان صاحب کال دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو 24 نومبر کو جو کال تھی اس انشاءاللہ بڑے لوگوں نے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب مذاکرات کے ذریعے باہر آئیں گے یا پھر اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی شو کرے گی اپنا؟ انشاءاللہ اس میں بھی امید تو مجھے ہے کہ ہم جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ کا نام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ
मुल्क के आगे बढ़ने के लिए जो है पॉलिटिकल लोग और जो बाकी स्टेक होल्डर है वो बैठ के इसका हल निकाले, क्योंकि ये किसी के फायदे में नहीं है। वो इमरान खान को आपने इतना टाइम जो है उसको जेल में रखा, लेकिन लोगों के दिलों से उसकी मोहब्बत नहीं निकाल सके। हम पे जो जुल्म जबर हुआ, इसके बावजूद हमारी जो है, मैं आपको ये बता दूं कि रिस्पेक्ट बड़ी है, लोगों की मोहब्बत बड़ी है। तो इन चीज़ों से ये आप लोगों की गलतफहमी है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपकी गलतफहमी है कि इस तरह की दहशतगर्दी से आप इमरान खान की मोहब्बत दिल से निकाल सकोगे। तो इसी कोई गलतफहमी में न रहे। इंशाल्लाह कौम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला जब भी इमरान खान कॉल देंगे लोग मिलेंगे। शुक्रिया। मैम, खान साहब से आपकी अडियाला जेल में आज मुलाकात हुई। पहले खान साहब के बारे में बताएं, कैसे लग रहे थे वो, गैर सियासी तौर पे उनके साथ क्या बातचीत हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब माशाल्लाह, देखिए मैं वही बता दूं ना, गुलाम तो ये बाकी लोग हैं जो बाहर हैं, हर तरह से गुलामी में। खान साहब तो आज़ाद फिर रहे हैं माशाल्लाह। और खान साहब उसी तरह एनर्जी लेवल उनका हाई था, मोराल उनका हाई था। पाकिस्तानी कौम की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए काम करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। उन्हें पता है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग एंड वजीर आजम इन वेटिंग है, वो एक्स प्लस नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो इस तरह से उनका एनर्जी लेवल भी वही था। मेरा तो ये हाल है कि ये इन्होंने ब्रेक दिया और वो ये जेल का वो यही कह रहे थे कि ये मैं अल्लाह का मैं सब्र करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो जिस शख्स का ईमान इतना मजबूत हो, उसे ये ज़मीनी खुदा क्या हरा सकेंगे। ये तो खुद हारे हुए लोग हैं, ये तो खुद वो लोग हैं कि जो डर रहे हैं। ये मुलाकातों से डरते हैं खान साहब के साथ हमारी, ये खान साहब से बात करने से डरते हैं। तो इससे ज़्यादा क्या डर होगा। लेकिन खान तो होगा। पंजाब के हवाले से आज अहम फैसले हुए हैं, खान साहब ने किए हैं, तो क्या बताएंगे आपके क्या अहम फैसले हुए हैं? आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी खान साहब? हम मुशावरत करेंगे। खान साहब का जो फैसला होगा, मैं तो हमेशा कहती हूँ मैं अपनी पार्टी और खान साहब के फैसलों के साथ हूँ। जिस वक्त जो फैसला होगा उसके लिहाज से जो जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला बात भी करेंगे उसकी। मैडम, खान साहब कुछ खास बताया खान साहब ने आज आपको कोई जिम्मेदारी के हवाले से? पार्टी जब अनाउंस करेगी वो पार्टी का फैसला है ना। मैं तो जो देखिए, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ी हूँ, अपने वजीर आज़म के साथ खड़ी हूँ, अपने लीडर के साथ खड़ी हूँ। बस मैं तो यही कहती। सर, खान साहब से आप लोगों की आज मुलाकात हुई, क्या अहम फैसले किए गए आज? जी, मैंने अर्ज कर दिया ना, खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ेगा अगर जो 2 कमीशन हमने मांगे हैं वो हमें नहीं दिए जाते। 9 के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, हम किसी सूरत भी जो हमारे शोहदा का खून है उसके हिसाब से दस्तबरदार नहीं होंगे। जो इलेक्शन लूटा गया, हम उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ उठाते रहेंगे, हम उसूलों की खातिर लड़ते रहेंगे। जो गुमशुदगान हैं, जो लोग अगवा हुए हैं, उनका मुकदमा हम लड़ेंगे हर सतह पे, कानूनी और सियासी। खान साहब ने कहा कि हम तमाम सियासी कुव्वतों से राब्ता करेंगे, उनसे बात करेंगे, मारंग बलोच से भी बात करेंगे जहां तक मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक है, अगवा शुदगान का ताल्लुक है। तो पूरे मुल्क में हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, शराफत की बालादस्ती चाहते हैं। सर, 8 फरवरी को एहतजाज के हवाले से कोई फैसले हुए आज? जी बिल्कुल, 8 फरवरी को हम एक पुरअमन लेकिन पुरशकोफ एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान की आवाम का वोट टूटा गया, ये हम किसी को भूलने नहीं देंगे। उस दिन यकीनन हम आवाज बुलंद करेंगे और ये आइन और कानून के मुताबिक होगा। सर, पंजाब के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में हमें तंजीमी मामलात को देखना है। आलिया हमजा साहिबा को अपनी जिम्मेदारी इस हवाले से दी जा रही है, उसका नोटिफिकेशन जल्द होगा। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं, उनकी ख्वाहिश पर सूबे की PTI की सदारत जो है वो जुनेद अकबर साहब को दी गई है। इसका नोटिफिकेशन भी जल्द हो जाएगा। सर, 26 नवंबर पे जो कमीशन का मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इरफान सदीकी साहब बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि कमीशन के अलावा 28 तारीख तक हम दोबारा बैठ सकते हैं। नहीं, देखिए, खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी की फिलफौर उनसे मीटिंग कराई जाए। उस मीटिंग में हम अपना बिल्कुल वाज़ेह जो राय अमल है वो बयान कर देंगे। हम कमीशन के ऐलान के बगैर किसी मीटिंग में नहीं बैठेंगे, किसी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। लेकिन बहरहाल खान साहब ने कहा है कि मुझसे मुलाकात फिलफौर कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी। मुलाकात खान साहब तक अभी तक नहीं हुई, सर क्या रुकावटें आपको नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए, आज और 28 के दरमियान स्पीकर अयाज सादिक साहब भी कह चुके हैं कि हुकूमत
खान साहब से मुलाकात करवाना चाहती देखिए है? हुकूमत अगर बेबस है तो फिर बेबस हुकूमत के साथ ज्यादा गुफ्तगू करने का फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया। सर, आज आपकी खान साहब से मुलाकात हुई अडियाला जेल में, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अहम फैसले हुए हैं, जरा बताएं सर क्या बातचीत हुई खान साहब देखिए से? ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन है वहाँ पे उस पर बातचीत हुई, जो हुकूमत है उस पर बातचीत हुई, और खान साहब का एक उनकी ओपिनियन थी कि चूँकि वज़ीर आला का बहुत ज़्यादा काम होता है और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी वही थे, तो फिर उसके बाद फैसला हुआ कि जुनैद खान को प्रोविंशियल प्रेसिडेंट लगा दिया जाए। और जुनैद खान एक वर्कर हैं पार्टी के, 1996 से खान साहब के साथ हैं। पूरे सूबे के वर्कर्स इंशाल्लाह उनसे राब्ते में रहेंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि वो एक नज़रियाती आदमी है और ईमानदार आदमी है। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि उनकी सदारत में पूरे सूबे में तहरीक इंसाफ मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि मुश्किल दौर है इस वक्त सदारत करना आसान काम नहीं है। वफाकी हुकूमत के साथ जो पार्टी पे हो रहा है, इतने वर्कर जेलों में हैं, शहीद हुए हैं, जख्मी हैं, जैसो कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि जुनैद साहब इसको अच्छे तरीके से निभाएं इंशाअल्लाह। सर, आज आपके खान साहब से मुलाकात हुई, कितने अरसे बाद आपकी गिरफ्तारी के बाद मुलाकात, पहली मुलाकात थी या दूसरी थी? दूसरा, खान साहब कैसे अंदर उनके साथ जो सियासी उमूर के अलावा कोई बातचीत हुई आपकी? खान साहब से पहले तो 4 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन पिछले 4 महीने से कोई मुलाकात नहीं हुई। 2 दफ़ा मैं पहले भी आया हूँ, मुझे नहीं मिलने दिया गया। आज शुक्र अल्लाह का ये मुलाकात हुई और हशाश बशाश है माशाल्लाह, सेहत उनकी अच्छी है, उसी जज्बे से है, उसी स्पिरिट्स में है वो। तो उनको देख के हमें भी हौसला होता है और वही बातें हैं उनकी कि पीछे नहीं हटूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, चाहे जितनी भी सजाएं हों, जो भी जुल्म हो, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा अपने मौक़िफ़ से और उस पर खड़ा रहूंगा। सर, खान साहब 26 नवंबर के हवाले से कोई बातचीत हुई जो डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसपे वक्त? खान साहब बहुत ज्यादा उनको अफसोस है, जो हमारे स्पेशली जो शुहदा हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, जख्मियों की भी, और इस चीज़ में बहुत अफसोस है उनको। और ये वाकई अफसोस की बात भी है। मतलब कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि आप लाइटें ऑफ करके अपने लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दें, और पता नहीं कितने 100 लोग जख्मी हैं, शायद 14 या 15 शहीद हो गए हैं, कुछ लापता भी है। तो इस चीज़ पे उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने यही कहा कि उन लोगों की कोशिश करना कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प हो सके, जो उनका इस वक्त ज़रूरत है, तो उनके बारे में उन्होंने खुसूसन